हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मु नीरू आपन पुणी थे स्वागत करछि आज नया वीडियो रे। तो फ्रेंड्स चलतु आम आज 36 साइज ब्लाउज कटिंग करवा जोटा कि डबल कटर उपर रहिबो। मेजरमेंट एटी छाती 36, लंबा 14.5, कमर 33, शोल्डर 12, हाथ लंबा 6 आ मोहरी 13 रहिबो। सेही अनुसार देखिबा आम एमती टुकुड़ा कपड़ा किपरि ब्लाउज कटिंग करवा। प्रथमे आम दी फोल्ड करी एमती लंबा चेक करनवा, चौड़ा भी चेक करनवा केते अच्छी। जदि न अच्छी हेले आपण छोट साइज कटिंग करि पारंती। तो ये फ्रेंड्स देखंतु एटी लंबा आमर 14.5 थिला, तो ये आउ 1 इंच प्लस करी 15.5 इंच आम मार्किंग करदे तलू। लंबारे प्रिंट प्रति ध्यान देदेवे, तापर चौड़ारे भी आमर से अनुसार सीधा कर देदेवा। ये फ्रेंड्स मुझे गला लंबा नहीं जाइए 10 इंच, चौड़ारे तले 2.5 इंच नहीं, उपरे आम 2 इंच नवा। जिते बड़े डीप गला करुँच आपण उपरे अधा इंच बा 1 इंच कम नि, जिते डीप होपरे से आपणकर टिके छोट करने हेले भल गला बसिबो। एठी 4 कणिया गला थिले कळी पारिबे, नल नाही गोल राउंड भी दे पारिबे। एबे कांध अच्छी 12 रो अधा नवा 6 इंच, आ हाथ महुरी मध्य सही 6 इंच नवा। जदि आप फिटिंग ब्लाउज पिंधा ना लुज पिंधा गले अधा इंच अधिका नहीं जाए। एबे फ्रेंड्स छाती अच्छी 36 रे 4 भाग 9 एक्स्ट्रा आम साइड्रे 2 इंच रखा। ये कर्नर रे 1 इंच रखिक एमती आम काखर गोले सेप देदेबा, हेले आमर ब्लाउज बहुत सुंदर बसिबो। एबे फ्रेंड्स देवी आमर कमर जी पेट छाती जी अच्छी, अंटा भी आमर प्लीट मारदेले से तेणु छाती आ अंटा बराबर ये रखी। आदि आपणकर पेट बड़ अच्छी कम हेले आपण आउ अधिका कर भी नहीं पारती। एबे फ्रेंड्स देखंतु मु एठी प्लीट बाई मार्किंग करदेली एवं ताकू जो अनुसार मार्किंग करथिले ताकू कटिंग करदवा। एहीपरि जिते आपण डीप गला कटिंग कले भी बिल्कुल आपणकर खसबनी कांध, बहुत परफेक्ट ब्लाउज हम। देखो आमर पछकर बाहरी गला, जिते सिलाई कर आम पिंधला बेले ऊपर ऑटोमेटिक एमती फेलीज। एबे देखो एबे भी प्रिंट भी आम देखा पड़ो। तो फ्रेंड्स प्रथम आम हाथ को बाहर करदे, तापर आमर फ्रंट साइड रे टुकड़ा कपड़ा हेले आम ताकू जोड़ी नवा। हेले 6 इंच हाथ लंबा दरकार, अधा इंच प्लस करके नवा। कहीं एठी आमर पाइपिन बसैबा, पाइपिन बसैले भल देखा सबू कलर टिके टिके प्रिंट अच्छी। महुरी 6.5 नवा, 13 अधा, तापर एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखीने। ये काख सेप देवाई तलू आपण एमती 6 अच्छी जेहेतु 3 इंच रे मार्किंग करी एमती काखर डाउन कर नियंतु। एक्स्ट्रा कपड़ा साइड रे जो एमती आमे ताको गार टाणी नवा। एक्स्ट्रा कपड़ा अधिका थिले अधिका नहीं जातु, ना 1.5 इंच मिनिमम आपको रखा पड़ो। आ जदि कपड़ा सर्टेज अच्छी हेले आपण साइड रे काख तले जॉइंट करि पारिबे। तो ये देखो फ्रेंड्स यहीपरि जिते आम सूट फुट करे ना, साइड रे जो कपड़ा थिले आपण यहीपरि ब्लाउज बनै करी बिकी पारिबे, चाहे निजे यूज भी करि पारिबे बा कस्टमर को सिलाई करके भी दे पारिबे। तो ये फ्रेंड्स देखो गोटे गोटे करी हाथ काटिबा, कहीं ना आमर प्रिंट गोटे साइड रे गोटे डायरेक्शन अच्छी। तो से आम एमती दुईटी जाक हाथ को 2 थर रे काटिबा। एबे देखंतु ताकू सीधा पटे सीधा रखिक दुईटी कपड़ा सामान करने, तापर आम फ्रंट साइड रो शेप को देदेबा। तो एमती जदि आपणकर ब्लाउज हाथ आहरी छोट रखा चाहती हेले आपण काख लंबा को आउ टिके तलू करदेवे। तो ये फ्रेंड्स आमर जो बाहरी गला बैक साइड आ हाथ बाहरला। एबे आम कटिंग करवा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड पे कपड़ा केते अच्छी प्रथम देखी नवा। तो फ्रेंड्स देखो लगभग आमर 25 इंच लंबा अच्छी, हेले आमर जेहेतु मोर जो कस्टमर तांकर टिके हाइट अच्छी, तो से मु 13 इंच नहीं जाइए जो आमर एस पट्टी पर्यंत तल भी पट्टी पर्यंत मापटा कांधरू। तो से आम प्रथम मेजरमेंट देखी नवा। एठी गला आपण जदि चौड़ा साइड रे सामना रे आपण जदि रखिया को चाहती स्क्वायर नहीं कि आपण टिके अधा इंच कम रखिबे। राउंड नहीं करुथिले आपण 6.5 इंच रखिबे। आ एठी ऊपर जो 2.5 इंच 2 इंच आम रखी सेठी, तो ये भी से 2 इंच ऊपर रखिबा। एबे देखंतु जदि चौड़ा 4 कणिया गला करेंगे हेले आपण अधा इंच ऊपर को रखिने। एबे कांध नवा से 6 इंच बा 12 अधा 6 करने। एबे काख लंबा भी से 6 इंच ने,
ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଫିଟିଂ କଲେ ସେତିକି ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ବି ଛାତିର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯିବା। ଏବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ତଳ କାନ୍ଧରୁ ଭି ପଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 13 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା କରିଥିଲି ତାକୁ ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା। ଟାଣିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି 13 ନିଆ ହେଇଛି। ହାଇଟ୍ କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା କପଡ଼ା ନା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଗାର ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଏକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଛାତି ରହିଲା ନା ଛାତିର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ 9 ଇଞ୍ଚ, ତାକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି କାନ୍ଧ ପାଖରେ ନେଇଯିବା 5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଏଠି କାଖ ସାଇଡ଼ରୁ 2 ଇଞ୍ଚ କରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟୁକୁଡ଼ା କପଡ଼ା ଏଠି ବନାଉଛେ, ଆମେ ସେଠୁ ନ କାଟିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଗଳା କଟିଂ କରିବା। ହେଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ଆମର ଟୁକୁଡ଼ା ହେବନି, ସେଇ କପଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୁଁ କାଖ ସେପ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ସାମ୍ନା ପଟରେ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଭିତର କରକୁ ଆପଣ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏସ୍ ପଟି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ପଟି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ ପଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସର୍ଟ କପଡ଼ାରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପାଲଟି କରିଦେବା। ସିଧା ପଟଟା ସିଧା ଉପରକୁ ରହିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପକେଇ କରି ଆପଣଙ୍କର କେତିକି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସେମିତି ପକେଇଦେବା। ପକେଇ କରି ଆମେ ଚାରିପଟେ ଯେତିକି ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ଚକରେ ମାର୍କ କରିଦେବା। ଚକରେ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଆପଣ କଟିଂ କରିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କିଂ କରିଦେଲି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାର୍କିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କପଡ଼ାକୁ ଏଠି କଟିଂ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ କଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି କାଖ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ପରେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ଏସ୍ ପଟି କଟିଂ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ପଲା ଯାକ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଟିଂ କରି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ହଉ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ କଟିଂ କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନୂଆ କପଡ଼ା ନେଇକି କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଫିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରା କଟରେ ନା ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ପଟି ଓ ଭି ପଟି ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ 4 ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ 3 ଇଞ୍ଚ। 3 ଇଞ୍ଚ ନେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ପୁରା ଅପ୍ରୁ ଡାଉନ୍ ବା ଡାଉନ୍ରୁ ଅପ୍ କରି ଆମେ ଏଠି ପଟି ଦୁଇଟି ଯାକ କପଡ଼ା ଯେହେତୁ 2 ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ତାକୁ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଅଛି ତାର ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ଆପଣ ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଥିଲା 33, ତାର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେବେ। ତ ଭି ପଟି ଆମର ଲମ୍ବାର ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କାଟିବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କପ୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କପଡ଼ାକୁ 2 ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। କେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖିବେ, କପଡ଼ା ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କପଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି କାଟିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ କାଟିଥିଲେ ନା 6 ଚଉଡ଼ାରେ 6 କାଟିଥିଲେ। ତ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରେ ଆପଣ 4 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 36 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଇଞ୍ଚ ନେଇଗଲା ପରେ ଉଚ୍ଚାରେ ଏକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମଝିରୁ 2 ସମାନ ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏପଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମଝିରେ ରହିଗଲା ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କପ୍ର ତଳ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ତଳ ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ବଟମ୍ ପଟି ପଟୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ସେପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କାଖ ସାଇଡ଼ରେ ମାତ୍ର ଉପର ପଟେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ସେପ୍ କରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଆମେ ତେର୍ଛା କରିଦେବା, କାହିଁକି ଆମର ତଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ, ଉପରେ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବନି, ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ ସେତିକି କପଡ଼ା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ତେର୍ଛା କରିକି ସେପ୍ ନ କରିବା ଆମର କପ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ବସିବନି।
बा एक्स्ट्रा कपड़ा आपणकर बंचीज जोटा कि आम सिलाई कला बेले छोट बड़ हुए सेटा काटा पड़े। तो फ्रेंड्स एमती देखूँ एवं जदि आम काटी से आमको आ काटा पड़ोनी। एवं एमती जिते आम तेरछा थी भावुवे जिते आम प्लेट मारे ना पूरा सीधा हो बास हो गला आमर ये कपर तलपटी। एवं आसतु आम ऊपर पटी काटा से हीपरी कपड़ा को 2 फोल्ड नवा जी आम उच्चा रखी थे ना ये 4 इंच उच्चा थिला आ ऊपर कप लगी आम आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा करी नहीं जावा। ये 4 इंच अच्छे देखो फ्रेंड्स ताकू आम कौन करिया 5 इंच उच्चार प्रथम नवा आउ एठी लंबारे फ्रेंड्स आमर जेतिकी थिला सेपटटा से पीस को एबे आमे देखंतु एमिदी उल्टेकरी पकेवा जोटा आमर मझी अंश अच्छी सेटा को आमे मझी की रखिबा जे कोनोसी साइड के आपण तळ बा ऊपर को देई पारंती। एटा मझी को मझी रखिले हेले तार जो शेप आमे काटी थिले ना से शेप ऊपर आमे ड्राइंग करिया साइड साइड शेप ऊपर ड्राइंग करबे एटा मझी साइड रे आसीबो। तो एपट सेपट बिंदु देकी ताको साइड करदेबा। एबे फ्रेंड्स देखंतु जो काख सॉरी हुक साइडटा जेतिक लंबा अच्छी ना सेठी गोटे एमती गार देदेवे। गार देला परे तापरे फ्रेंड्स देखंतु एतिक आमर हो गला मझी आउ हुक साइड। एबे आमे गला काढ़ीबा आउ काख साइड काढ़ीबा हेले गलार जो चौड़ाटा थिला 2.5 इंच बा एठी देखंतु एमती 2.5 इंच रे आपण सीधा गार दे एमिति एपटे ताकू साइड रो काखर जो राउंडटा एमती बुलेई देबे। एबे चलतु जमी मार्किंग करथिले सेमिति कटिंग करदबा। तो आपण माने एमिति बहुत सहज उपाय कटिंग करि पारिबे। तो फ्रेंड्स जो माने बुझी न पारिले जदि किछि डाउट रहउथाय जे कोनसी साइज रो ना छाती रो जो चारि भागरु भागे आमे नौ ना पल्ला सामना साइड रे तार कपटा को 3 भागे कर देबे चौड़ाटा आ लंबा तो आपनको मु बतईदेली। तो सही अनुसार फ्रेंड्स एबे देखि नबा हमर जो पीसटी देखंतु एबे तळे जोटी कटा हैला आमे ताकू मिसेकी देखिबा आउ हमर दुईटियाक पार्ट ठीक अछि ना एई समय आपण चेक कर देले ना आपनकर बिल्कुल भी छोट बड़ हबनी। जेते बेले सिलाई करिवे आपनकर कपड़ा आउ छोट बड़ हबनी। जदि एई समय मापी दबा एमती उल्टे की मझी पीस की रखि नबा एमिति चेक करनेबा जदि जो पीस टिके बड़ होउची ताकू आमे टिके छांटी दबा। देखो फ्रेंड्स एमती जदि छांटी देबे ना बिल्कुल आपनकर ब्लाउज छोट बड़ हबनी सिलाई कला बेले। तो फाइनाली हमर ब्लाउज कटिंग शेष हो जाए केमती लगला निश्चित कमेंट करी कहबे। रहिली फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।